Chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Qué os cuenta la vida? Aquí Vampiro, nuevo video para el canal. Ya sabes, estamos en otro episodio más de Genshin Impact. Bueno, si ese episodio anterior hemos ayudado a Haltime, bueno, al Hassan en realidad le han puesto al parecer al weón, pero lo hemos ayudado literalmente a conseguir el tema este, el conocimiento divino. Y ahora estamos justamente en camino a la ciudad de Sumeru para disfrutar lo que es el festival de... Festival Sabzerus, que es una suerte de festival que se celebra en honor a la reina menor Kusanali, aunque anteriormente se celebraba a la reina mayor. ¿Por qué han cambiado las tradiciones? No lo sé, pero el caso es que ese es una suerte de festival clandestino, un festival que no se puede celebrar justamente acá. Ese lugar justamente es clave, porque allí es donde creo que se está realizando el festival. Como estaba diciendo, ese festival es una suerte de festival clandestino, porque pertenece a una religión, por así decirlo, clandestina en cierta parte. Y al parecer lo que sucede es que tienen que estar celebrándolo en secreto, porque si no lo celebran en secreto, allí sí es donde se forman los problemas. Por ende es que estamos yendo al gran bazar, para que así esto no nos esté atrapando la policía y no tengamos dificultades en el camino. Así que vamos a entrar justamente al gran bazar y de seguro acá se está realizando el festival, ¿verdad? Just as promised, Traveler and Paimon. I'm so glad that you two came back to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Parece que llegamos a tiempo. Indeed. The festival's tomorrow. We've Mañana been preparing todavía. for so long that I can't help but feel a little nervous. There's no need to be nervous. Paimon's sure that Lesser Lord Kusanali will feel everyone's gratitude. Así es. Thanks, Paimon. I hope that everyone who comes to the festival will also have a good time. Speaking of which, did you manage to make your way to Port Ormos? Discover anything over there? Sí, Al-Hartan está con las manos en el conocimiento, está estudiándolo para una suerte de tesis. Of course we went. A lot of things happened there. Sí, no encontramos ninguna pista sobre la reina menor Kusanali. I see. Sounds like you two had another exciting adventure. If there is another chance, I would love to join. My lady, if you went to Port Ormos in your current state, we'd both be in for a lifetime of trouble. Sí, la atraparían como rehén y ofrecerían una recompensa de mucha plata para rescate. Dia, you were eavesdropping. Por supuesto que sí. It's called covert protection. Keeping an ear out Ella for sabe. what's going on around my employer is part of the job. It's all right, Dia. I merely said I would like to go. I know better than to think my body could handle it. The festival's tomorrow. I've been doing nothing but causing trouble for you. So Dia, please take some time to relax. I'll be fine. Ya de por sí estamos en problemas por organizar un festival clandestino, ¿no crees? Even when you put it that way, it still doesn't feel right. Don't worry, my guardian knight. Okay, fine, but only tonight. Tomorrow's a big day, and many no-good scumbags are gonna try to take advantage of that. Oh, you two must be exhausted from your long journey back to the city. My apologies for not realizing this sooner. Sí, no sé por qué, pero desde hace unos días como que no he dormido bien. Me he quedado despierto sin razón alguna hasta la 1 de la mañana. I've already prepared a room for you to rest. Please follow me. Whoa, you're so thoughtful. Paimon's so ready. Debe ser por la cantidad de proyectos que tengo planeados para fin de año y todo lo demás. Y el hecho de que ni siquiera avanzaron en alguno de esos. Bueno, empezamos el capítulo 3, acto 2, el alba de las 1000 rosas. Vale, me nos piden que vayamos al alojamiento preparado de un Yarzart, no sin antes arreglar un poco el problema del audio, porque mientras estaba gritando me he notado de que el audio de Sumeru está bien todo. Está bien todo, todo está a la mitad. Es que, bueno, yo cuando estaba editando justamente algunos episodios he notado que el audio de Sumeru es bastante fuerte. Y no sé, creo que yo lo había bajado justamente por acá para que así esto no sea tan fuerte y no me dé tanto problema al editar. Pero igual, me sigue dando problemas al parecer. Como sea, cosas de la edición. Eso ya será problema para el vampiro editor. Así que vayamos nomás al alojamiento, que es esto de acá, ¿no? ¿O es que está fuera del bazar el alojamiento? Yo ni cuenta me he dado. ¿Sí está afuera? What the hell? Si antes me marcaba que estaba cerca de unos 7 metros. ¿O es que
pensé que era una zona oculta, pero esto es muy Here we a la are. vista de todo el mundo. It's also fairly close to where I've been staying. It looks really nice. Perdona las molestias, doña Star. Y justo aparece el señor que colecta botellas acá en la esquina. Para molestar justamente el tema de la grabación. ¿Quién lo diría? Not El at timing, all. weón, el Just timing. tell me more about your adventures when you next get the chance. That's Paimon's specialty. Paimon can tell you stories next time. ¿Cuál es la agenda de mañana? Oh, if you don't mind, how about we all walk around together tomorrow? All of my friends will be working the festival, and Dia's still insisting on her covert protection. Yeah. It'll be pretty hard to relax and enjoy the festival if Dia's constantly hovering over you, right? Será más fácil obtener información yendo contigo y el paso de que conocemos un poquito más a Deya. Then let's meet at the nearby bazaar Porque algo me dice que first va a thing estar tomorrow morning. persiguiéndonos, o sea, Have a estando great oculto, bueno, oculta y como que estando atenta a cada paso que nosotros demos. It's a deal. Good night, Dunyarzad. I may be too excited to fall asleep tonight. See you tomorrow. Y es entonces cuando sucede algo, ¿verdad? To the Sub-Zero Festival too. Will there be lots of yummy food? Algo me dice que algo malo va a pasar. No sé por qué. Es mi sentido auto-spoiler de seguro. Es una suerte de sentido arácnido que tengo cuando suelo ver animes. A ver, esperemos hasta mañana. A ver qué es lo que sucede. Did we oversleep? Ah, no importa. Acá el tiempo no funciona como funciona en la vida real. We should go meet Dunyarzad right away. Muy bien, reunámonos con Dunyarzad, que seguro no le ha pasado absolutamente nada malo. Absolutamente nada malo, de seguro. Allí está. Sin ningún guardia a los costados, cosa que está recontra bien. Prometo pensé que iban a haber un montón de policías acá alrededor suyo, weón. Traveler, Paimon, I've been waiting for you two. Sí, ¿dónde está ella? Good morning, Dunyarzad. We must have overslept a little bit. Not at all. I arrived early. Today is finally here. I must cherish every moment as if it were gold. You've worked so hard for this day. You gotta enjoy it to the fullest. You know it. Oh, it's just that, as expected, I had some trouble falling asleep last night. I'm hoping my body won't be too much of an issue today. Well, shall we? Let's start with the stalls over there. Ya, esos puestos de comida, que no creo que sea absolutamente Many nada vendors came malo, out of the ¿verdad? blue to support the event, and they insisted on covering costs themselves. Son It's become mercaderes. some business. They paid for everything out of pocket? Oh, sounds like they're not in this just for the mora. No, ellos piensan más en lo que es el tema del They all conocimiento, said that ¿verdad? contributing to a lively festival atmosphere is more important than money. Especially since we don't often get to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Ooh, they're selling food over that way. Let's go take a look. Y también algún que otro souvenir. Acá hay maletines de los que venden en la Católica también cuando está la feria del libro. Que allí también aprovechan para sacar más de plata a lo que son los estudiantes. Que en serio, 80 soles cuesta una camisa. Pueden creerlo. 80 malditos soles. ¿Y la boleta cuesta cuánto? ¿Más? This is a stall offering foods from the Haftmewa feast. Oh, you could tell straight away. I thought most people nowadays wouldn't know. Mushrooms, flowers, and all kind of fruit? It's all vegetarian stuff. Oh, Paimon's a little disappointed. ¡Let's go! ¡Comida vegana! So, Aunque yo ni siquiera como, pero igual. Haftmewa feast you mentioned just now. Me hace sentir cerca de la universidad, que ahí también hay menú verano. It's another Aunque yo no lo Sub-Zero's pido. festival tradition. People used to set their tables with 7 different foods. Generally speaking, the most common selections were foods like Rukashaba mushrooms, Nilopala lotuses, Sumeru roses, Sunsetias, Capulatas, Hara ¿Comen fruits, rosas? and Zaytun peaches. ¡Qué asco, weón! So, the Sub-Zero festival is a vegetarian holiday? You don't have to be a vegetarian to enjoy the spread. We just use the 7 foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. Aparte, si es un arcón tenendro, obviamente la comida va a ser vegana. ¿No crees? But if that's the case, if Sumeru uses vegetarian food to represent the Dendro Archon, then wouldn't the Pyro Archon's festival be full of food like roasted fowl, juicy meatballs, grilled steak? Básicamente Argentina. Oh, Traveler, we have to go to Natlan as soon as possible.
I hope your wish comes true one day, Paimon. Thanks! Alright, how about we also check out some of these other stuff? Vale, ¿qué otros puestos hay por acá? Que solamente veo los vegetarianos. ¿Esa es una de textilería? Would you like to try your hand at alchemical divination? Eso es lo que debería dedicarse Mona, para así tener algo de plata. What's alchemical divination? Those two things sound like they'd be fun to try together. Básicamente chamanería. Right? I thought the same when I first heard about it. It is said to be a mysterious craft invented by none other than Lesser Lord Kusanali herself. So, how does it work? It's quite simple. After you give me any 2 alchemical reagents, I'll use them to perform a random transmutation. Ya. Tengo una hoja de papel y un USB. Esto va a servir para hacer una transmutación aleatoria. Sure Son objetos sounds aleatorios, random. al fin y al So cabo. random that it will probably fail. That is precisely what we need. After the transmutation fails, your one and only diviner here will interpret the remnants. Es totalmente aleatorio de principio a fin. ¿Dónde está la certeza? ¿O es que no la hay porque están usando física cuántica donde no hay certeza? Hay probabilidades nomás. Well, according to Lesser Lord Kusanali, everything is interconnected, and all that occurs can be traced back to fate. You could say this is a pearl of old wisdom. Claro. Why does everything sound so much more credible when Dunyarzad says it? Are you guys working together? So that's the true wisdom behind it. This young lady sure knows her stuff. So, how about it? Want to Bien. give it a try? No pierdo nada con intentar. Excepto un par de dólares o soles. A ver, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo dar? Creo que independiente de lo que yo vaya a escoger para darle a este pendejo, me va a decir exactamente lo mismo. Y a su madre, tengo 167 líos de cristal. ¿Quién lo diría? A ver, lo que tengo más y lo que tengo menos. Eso es lo que voy a dar. Aunque campanita de cristal no me conviene darle, porque eso es lo que me sirve para subir de nivel a Xinjiang. Que debería estar farmeando esto en vez de los escadiablos, ahora que lo pienso, pero es lo que hay. A ver, ¿qué tengo más? Tengo más esto, el pedazo de cristal. No me va a doler darle uno aunque sea. Y lo que menos tengo es celeste y amarillo. Ja, vaya combinación que justamente me ha salido allí. Me trae recuerdos de cuando me leía el manga de Pokémon. A ver, ¿qué me dices? Okay, one moment. It's the moon. La luna. Wants to take a look too. Is it? It looks more like a pie that Paimon bit into. Generally speaking, the moon signifies... Descuida, mano, descuida. Yo tengo Google, yo tengo means- Google. Puedo ayudarte, mano, puedo ayudarte. He really looking it up in a book? Mano, te he ayudado con lo de Google. ¿Cómo es que vas a estar buscando todavía en un librito? Oh, I remember now. It means illusions and lies. Ilusiones y mentiras. Harbingers. Illusions and lies? That sounds rather ominous. No, es algo bueno, es algo bueno. Yes, but this book says that if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. Como lo hace toda la vida. He's not even trying to hide his book anymore. Naturally, fate will only ever show you the beginning of a journey. It is up to you to forge your own ending. Oh, thank you so much. I'll keep that in mind. Aunque la lectura fue para mí, no para ti. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. Una de las mejores maneras de aprender. Guess that was still pretty interesting. Okay, on to the next stall. Aprender sobre la marcha, tú haces bien. No eres como otros que simplemente tienen un montón de gente y no aprovechan los consejos de esas personas. Digo, ¿qué? As they headed towards Port Ormos, people would throw flowers, candy, and liquor all along the way. Hay un herrero allí. Me convendría para así levelear justamente algunas armas que tengo pendientes. De hecho, ya completé justamente lo que es el tema este de los materiales de ascensión para todos los personajes de Spyro que tengo. Cosa que, vamos, tengo bastante. Voy a estar de contra contento cuando llegue justamente a la región Arconte de Fuego. Y de verdad es que la cantidad de fuego que tengo, vamos, en el equipo es abismal. Se está dirigiendo en ese puesto donde hay un par de niños. ¿Qué es eso? Una suerte de lotería, tal vez. Attention! Soldiers, fall into formation if you want any Yalda candies. Caballero de las Flores. It's a weird guy with a weird hat.
Sí, y me estás usando. Miss Dunyarzad, the children love you even more than the Yalda candies. In the few short days it took to prepare for the Sabzeruz festival, the children have all grown very fond of you. Ah, o sea, los niños saben de que va a haber un festival clandestino acá, ¿verdad? The hallowed night of flowers. It's an honor that you know my name. Attention! In the name of Ferris, the Knight of Flowers, I commend you on your contributions to the glorious Sabzeruz festival. All right, little soldiers, take your Yalda candies and don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Ah, le están metiendo un poco el tema de la reina menor Kusanali vía juegos a estos niños para que ellos se conviertan en creyentes en un futuro y no le hagan caso a los hueones de la academia. Interesante. Algo así he oído cuando estuve en Francia y estaban hablando justamente de los migrantes y demás. Yes, Knight Ferris! Just what is going on here? Ferris, the Night of Flowers, is another Sabzeruz festival icon, and one immensely popular with children. In the past, the actor portraying Ferris would also sit on a flower carriage. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can make such wonderful memories today. As are we to you, Vihar. Oh, not at all. Un niño se ha quedado Speaking acá. of tradition, do you want some Yalda candies? They're a festival staple, and I happen to have some boxes readied here. Son Take a como look and menta, pick ¿verdad? Whichever one you want. Whichever one. Don't these boxes all look the same? That is the fun part. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia. Ooh, those all sound pretty good. De verdad que aquí le gusta bastante el tema de la aleatoriedad, por lo que me estoy dando cuenta. And there's also lizard tail and oni kabuto. Huh? What's up with those two flavors? Los selváticos tienen caramelos hasta de hormigas. Y no le estoy mintiendo, tengo una amiga que vive allá, que creo que ha dejado la universidad a este punto, porque lleva con un montón de publicaciones que lleva en sus estados de WhatsApp estando en la selva. Oni Kabuto is a little spicier than lizard tail. Dunyarzad, you tried them before? Traveler, help Paimon pick one. Paimon wants the Sunsetia flavor. No me eches la culpa si elijo mal. It's alright. Paimon believes in you. I also believe in your intuition. Great. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? ¿Cuál? La cuarta. 4 es mi número favorito. Definitivamente merecido por la cuarta. Excellent work. That is indeed Sunsetia. A la primera, chaval. Paimon Y bet sin you leerme survived guías. so many epic battles because you had incredible luck, and Paimon was right. Es que yo sé cómo funciona mi suerte. A tal punto que yo sé cuándo voy a tener mala suerte. Attention! Here's your Sunsetia flavored candy. Thanks a lot, Knight of Candies. It's Night of Flowers, not Night of Candies. Paimon really wilted the carriageless Night of Flowers. They all basically sound the same. We got our candy, so let's keep going. Oh, actually, I just remembered that I left something behind. Since you're here, can you come with me to get it? No hay ningún inconveniente, I guess. Dunyarzad, you probably forgot because you're so excited about the Sabzeruz festival. How embarrassing. Vale, regresa al alojamiento, me pide. De seguro se ha olvidado algo que es importante para el inicio del festival. ¿Será aquí que tenemos la corona de flores? Pensé que eso me lo darían en la misión de Nilo. Again, no es que me lea mucho los leaks. Solamente les hago una leída rápida y me olvido del resto. Who knew the little lady was such an early riser? I know, right? Hey, wait a minute. Boss, isn't that her? We are fucked. We're fucked. Desde ya lo digo, estamos jodidos. That most certainly is. We're in muck. She's walking right into our clutches. Te equivocas, a 0-10-45. Those Eremites don't look like they're up to any good. Deya, si estás aquí, por favor aparécete. Sería un Who buen are momento you? para que aparezcas de I manera don't believe the dramática. Homayanis hired you. That's right. We haven't received any of their mora, but I wonder how much the Humayanis would shell out to get you back. They're a gang
Traveler! Hurry and protect Dunyarzad! Ah, no hay problema. De seguro Deya aparece y yo no tengo que mover ni un solo orero. Hey, did you scumbags Gracias, consider ella. that the Homeyanis might have hired a merc that outclasses you? Por eso me caes bien. You're... Dia. Dia the Flame Mane. No wonder we mercs haven't heard anything about you for so long. You sold your unruly mane to the highest bidder. Don't speak so disrespectfully. My family started working with her as gratitude for her past kindness to us. Don't worry about it, my lady. Just some friendly banter between mercs. One punch and those rabid dogs will expose themselves for what they really are. Aren't your claws all dull by now? Don't get too cocky! Traveler, take Miss Dunyarzad to a safe location. No, we're gonna stay and help. There's too many of them. Para ella la seguridad de su clienta es lo primero. You're right. Aparte de seguro nos dejan usar a Deya aunque sea un poquito, qué sé yo. Please be careful, Dia. O tal vez no. Don't waste your Algún time día. worrying about Algún me. día me tiene This que is my salir en el job. gacha. Look out for yourself. After I've wiped the floor with them, I'll go find you all. Porque ya tengo a Sino, ya tengo a Kaeya, ya tengo a Xinjiang, ya tengo a Candance para tener todo el equipo del harto chocolate. Vale, tengo que huir en el equipo establecido. Vale, tengo que irme por acá. Un minuto, tengo que salir echando leche hasta acá. Prácticamente 1 metro por segundo, por lo que parece. Vale, no ha sido tan complicado. Pensé que me demoraría más. Dunyarzad, are you okay? You look a little pale. Are you in shock? I'm fine. My body always reacts like this whenever I exert Eso myself sucede too cuando no much. haces ejercicio. O cuando literalmente estás en una situación de peligro. Ambos estos son lo mismo. You sure you're okay? I'll be fine after some rest. I'm more worried about Dia. After all, none of this would have happened if I hadn't insisted on coming out Tranquila, today. ella es de ella. Ella es recontra fuerte. Ya tiene el harto chocolate de su lado. Yeah, don't worry. Algo ha pasado, ¿verdad? O eso es otra cosa de cinemática. Ah, es una cosa de cinemática, ya está My preocupando. lady, Traveler, found ya. ¿Ves? Está recontra sana y salva. Yeah, you took care of them so fast. Any more of them? Or rather, did anyone follow you? Hace un momento he cercionado, no hay absolutamente nadie. Dia, your arm. Oh, this? I'm fine. It's just a scratch. Normally, they wouldn't have been able to land a hit on me at all, but I'm still getting used to this new greatsword. Please, let me take a closer look. Come on, it's nothing. Us mercs aren't as fragile as you think. Hold on, you said something about a new greatsword. What happened to the one you were using before? Se rompió durante la pelea. ¿Verdad? About that. Well, I sold it, because I was low on Mora. Stuff like this happens every now and then. Ah, sí, a veces tienes que estar vendiendo cosas que tú tienes para solventar las deudas. It can't be. The anonymous donation that was used for the venue's final round of preparations? Hey, Miss Dunyarzad, I wasn't trying to make you cry, and I'm not gonna lose my commission because I made my employer cry, am I? Okay, making your employer cry won't affect your commission, but selling your weapon without permission and getting hurt? I'll have to reevaluate your performance. You're so unreasonable, my lady. Thank you very much, Dia. Don't be like that. I get embarrassed really easily. Are you feeling unwell again, Dunyarzad? My lady, your condition. Traveler, can you take her somewhere to rest? I'll look around the area to make sure we're safe from an ambush. Yo me encargo, aunque yo también podría estar vigilando a la gente que no esté entrando por acá. Truly, I'm sorry for the trouble, everyone. En serio, es un lugar abierto. ¿Cómo vas a poner habitaciones en un lugar abierto cuando estás siendo perseguida? Es algo que no me entra en el cerebro. Es algo, una falla lógica. A ver, lleva a Dunyarzad a un sitio cercano donde pueda descansar. Está bien. Acá está bien. Enfrente de la plaza central, donde todo el mundo pueda verla. Y con todo el mundo me refiero a los eremitas. Are you feeling better, Dunyarzad? Yes, much better. Just give me a few moments and I'll A be good to juzgar go. por la expresión que tenía Deya cuando mencionó tu enfermedad, es muy grave, ¿verdad? I didn't realize you were concerned about it.
I guess I shouldn't continue to keep it a secret. I was actually born with Elazar. It's terminal now. Fase terminal encima. Can't believe it's Elazar. Oh, you've already heard of Elazar. In that case, you probably know about its severity. Sí, College sufre de lo mismo. Sumeru's current medical advancements still haven't been able to find a cure. The disease's progression can only be delayed through environmental therapy. Dunyarzad. There's no need to be sad. I've always lived with Elazar and I came to terms with it a long time ago. Compared to the simple fact that I'm afflicted with this, its effects on my life have been much more painful. Sí, hace poco empezaron a hacer el tema este del hilo que yo suelo hacer todo el tiempo de fin de año. Y el actor Bruce Willis se ha tenido que retirar porque él está sufriendo afasia, que es un trastorno que afecta el tema de la comunicación. Y por eso es que ya no puede ejercer el papel de actuación que lo ha hecho tan popular todos estos años. I know that my family loves me dearly. They've done all they can to provide the best environment for me, so that I can live for that much longer. However, I know I will one day succumb to this. Por eso estás haciendo el festival. Did you know? Before I ran away from home this time, the world outside of my home didn't even know that I existed. Since I was a child, all I could do was sit on my bed and stare at everything outside of my window. I'm sure my family's worried and disappointed in me for running away, but I just didn't want to have any regrets. Si vas a morir de todas maneras, de seguro es por eso que no le preocupan las consecuencias. I wanted to meet other people. To me, there's nothing more beautiful than being able to meet and speak with others. Not to mention the incredible time spent preparing for the festival. The joy on everyone's faces here, and all the support I've received from friends like Dia. This way, when my final day does arrive, it will be less sorrowful. At the very least, many people will remember that I once existed in this world, right? No digas eso. Aunque sean pocos, aún te quedan muchos momentos de felicidad por delante. Tan solamente mira el canal de Technoblade. Desde que él tuvo cáncer hasta cuando él pasó a mejor vida, solamente mira los logros que ha tenido. Así que, así hasta en las últimas, siempre hay una oportunidad para ser feliz. As long as you don't forget Paimon, Paimon also won't forget about you. No, even if you forget Paimon, Paimon will still remember you. Thank you two so much. I apologize for the depressing conversation. This is out of character for me. To be honest, Lesser Lord Kusanali gave me the courage to do all of this. If it weren't for her encouragement, I wouldn't have taken that first step. Esa es la clase de personas que me caen bien. Aquellos que no se dejan vencer por las dificultades que tengan, sean enfermedades terminales o no. Thanks. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. Una forma de pensar admirable. Oh, right. Isn't it almost time? Oh shit, el festival. Almost time for what? Isn't the dance of Sub-Zeros about to begin? It's the part of the festival that I've been looking forward to the most. Nilu will recreate that legendary scene with her most splendid dancing. And the Sub-Zeros festival will conclude amid everyone's applause and blessings. And with that, my wish will also... Then what are we waiting for? Let's go to the stage! Yeah, we should still make it in time. Eso espero, no vaya a ser que te vaya a dar un paro cardíaco justamente cuando vayamos allí. El caso es que voy a dejar el episodio hasta acá y en el siguiente vamos a comenzar justamente con el tema este de ir al festival ya de por sí a la danza Sub-Zerus. Y bueno, si os ha gustado el video pueden darle like, compartir con amigos que sean fanáticos de Genshin Impact y nada más que decir. Hasta aquí Vampire, nos vemos en el siguiente video.